What's up, Linjivo family, ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muritewe kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer à votre anglais au niveau supérieur entre dans le vif du sujet. Mwaba mwarifuje kwiga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi mwifuza, mwaduhamagara kuri 078 24 99 777. Have you ever had this intention of learning any particular language, English, French, Kiswahili, Kinyarwanda, or any other one? You may just call us at 078 24 99 777. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre n'importe quelle langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le Kiswahili ou bien n'importe quel autre? Vous pouvez nous contacter sur 078 4 99 777. So today we are having a lesson that's very important. It is all about two negative modal verbs. So that those are mustn't and needn't. So how do we use this mustn't and needn't? Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe isomo ry'ingenzi ririmo amagambo abiri, imwe yitwa mustn't indi yitwa needn't. Donc aujourd'hui nous allons voir les deux mots qui sont très importants en anglais. Donc l'un c'est mustn't, l'autre c'est needn't. Then how do we use this mustn't and how do we use this needn't? So we use this mustn't when we express prohibition and the needn't when we say that something is not necessary to do. Dukoresha rero iyi mustn't iyo tuvuga ko ikintu kibujijwe gukorwa, ikintu kirabujijwe ntabwo cyemewe. Twakoresha needn't iyo tuvuga ko ikintu atari ingenzi, atari ngombwa kugikora. Donc on est en train de dire que on utilise le mustn't quand on est en train d'exprimer que quelque chose est une prohibition, quelque chose est prohibé, quelque chose est interdit. Et on utilise needn't quand on est en train de dire que quelque chose n'est pas nécessaire à faire. Voilà comment on utilise mustn't et needn't. Then let's go. Then the mustn't, we have here the pattern, that is subject plus a mustn't plus base verb. Dufite subject tugakoresha mustn't tukongeraho base verb nk'ibisanzwe iyo dukora interuro nk'uko twayibonye ko dufite mu nteruro dufite subject tukagira verb tukagira na object na bimwe ni bimwe. Then when we are constructing this kind of sentence we just do the same. So we have some examples here proposed. Then we have the first one is you mustn't run here. Ntugomba kwiruka ahangaha cyangwa ntugomba kwiruka hano. Donc tu ne dois pas courir ici. We mustn't cheat. Ntitugomba gukopera ou bien nous ne devons pas tricher. Next we have she mustn't lie. Ntagomba kubesha ou bien elle ne doit pas mentir. So that's about mustn't. And then needn't, the structure is just the same. You have subject plus needn't plus base verb. Then let's see these examples. You needn't worry. Ntabwo ugomba guhangayika, si ngombwa ko hangayika. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Next we have I needn't go today. Ntabwo nkeneye kugenda uyu munsi cyangwa si ngombwa ko ngenda uyu munsi. Donc j'ai pas besoin d'y aller aujourd'hui. Next they needn't hurry. Si ngombwa ko bihuta, bien ils n'ont pas besoin de se dépêcher. And then those are how we use needn't and mustn't. So then we were talking about the structure of needn't and the structure of mustn't, and those how they are edified, those are how they are built up. And then let's now talk about the useful phrases. So let's see these useful phrases. Donc j'étais en train de dire que voilà comment on utilise le mustn't et le needn't. Donc c'est les structures, comment ces mots-là sont construits. Maintenant, nous allons voir d'autres phrases, donc d'autres expressions utiles. Donc, nous allons voir là où on utilise le mustn't et le needn't, comment on peut utiliser ces mots-là au sein des phrases. Et tugiye kurebera hamwe rero uburyo dukoresha mustn't n'uburyo dukoresha needn't mu nteruro, nibyo tugiye kurebera hamwe. We can just start now. Then when the first one is and say you mustn't use your phone in class. Ntabwo ugomba gukoresha
telefone mu ishuri cyangwa birabujijwe gukoresha telefone mu ishuri. François peut dire tu ne dois pas utiliser ton téléphone en classe. Next, we mustn't waste water. Ntitugomba gupfusha ubusa amazi cyangwa birabujijwe gupfusha amazi ubusa. Ou bien nous ne devons pas gaspiller l'eau. Next, you needn't bring food. Si ngomba kuzana ibiryo. Tu n'as pas besoin d'apporter de nourriture. She needn't come early. Si ngomba ko aza kare. Ou bien il n'a pas besoin de venir tôt. Next, mustn't we talk loudly? Ntabwo dukwiye kuvuga cyane. Ou bien ne devons-nous pas parler fort? Needn't I pay today? Si ngomba ko nishyura uyu munsi cyangwa ntabwo byaba ngombwa ko nishyura uyu munsi. Ou bien n'ai-je pas besoin de payer aujourd'hui? Then next, no, you needn't. Oya ntabwo ari ngombwa. Ou bien non, c'est pas nécessaire. Then yes, you mustn't. Yego ntugomba kubikora. Ou bien oui, tu ne dois pas le faire. So those are the useful phrases of mustn't and needn't. Then I guess you see the lesson is very wonderful, it's very simple. Then you can build up your own sentences using this mustn't and needn't. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.